नमस्कार ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स 5 जून रु 14 जून जाए आपण जीवन में कौन परिवर्तन हेब। मिथुन राशि गुरु एवं शुक्रंकर सुप्रभाव आपण जीवन में कौन पड़ाक जाऊँगी कारण यही जो 10 दिन भितर आपण भाग्य संपूर्ण सहयोग मिल गुरु एवं शुक्रंकर जहाँ फल दीर्घ दिन चली समस्या अंत घटव एवं यही भिड़े मुझे जनइबी 3टी स्वप्न आपणकर पूरण होगाकू जाऊँगी। विशेषकर आपण को 3टी बड़ खुशी खबर मिलवर फुल संभावना रही। आसतु जाना से 3टी खुशी कौन कौन। चंद्रगणन उपर यह आधारित ग्रह मानकर स्थिति अनुसार आम जीवन में हस खुशी भाग्य निर्धारित होता है। जदि ग्रह मानकर स्थिति जदि शुभ परिमाण थिले व्यक्ति जीवन में रातारात बदलवाक लगी थाए से मैंने जहाँ चाही था मिलवाक लगी थाए। एवं ये जो 5 जून रु 14 जून भितर आपण जीवन में परिवर्तन जहाँ भी हम से ही विषय ही मुझे आलोचना करने को जाऊँगी। प्रथम कथाटी है मिथुन राशि चाकरी एवं छात्र छात्री मानी समयटी सफलतार सुवर्ण सुजोग आणिब। जदि आपण विदेश यात्रा चेष्टा करते जो मैंने उच्च शिक्षा किंबा चाकरी बाहर को जीवाकू चेष्टा करते से मानकर भिसा किंबा ऑफर लेटर आसु नथिला तो यही भिसा किंबा ऑफर लेटर संबंधी शुभ खबर आपण को मिलवाकू पाइबे। कारण विदेश जाई पाठ पढ़ाई यही समय बहुत बढ़िया रही। जदि आप विदेश को जावाक चाहूँगी ताहले निश्चित भाव में अप्लाई करूँ भिसा एवं ऑफर लेटर पाई जो द्वारा आपणकर समय भल रहिबा जोगु काम भल से बनीजिव एवं ता सह कर्म क्षेत्र में आपणकर बुद्धिमत्ता एवं कार्यदक्षता जोगु आपण को कौनसी एक बड़ प्रोजेक्टर नेतृत्व नेबार सुजोग मिलिबो। किसी बड़ लाभजनक प्रोजेक्ट आपण हाथ को लगे जो द्वारा आपणकर आर्थिक स्थिति सुधार आसब बैंक बैलेंस आपणकर बढ़ जोड़ा कि आपणकर टंका पैसार कमी लगी रोला बहुत सारा माने कथा आपण शुणा पाते बहुत सारा मनरे चिंता लगी रोला सांगसाथी मैंने आगू बढ़ी चलते किंतु आपणकर जेबे भी देखिले फाइनेंशियल प्रॉब्लम थिला किंतु यही समय जो 5 जून रु 14 जून भितर गुरु एवं शुक्रंकर सुप्रभाव आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करेबो एवं जो द्वारा आपण हाथ किसी बड़ प्रोजेक्ट किंबा बड़ काम लगे जो द्वारा आपणकर माने टंका पैसा कमेबे एवं तासह पदोन्नतिर रास्ता मध्य खोलिबो। द्वितीय खुशी खबरटी है बजार में आपणकर प्रतिष्ठा बढ़ेब एवं कौन पुराणा निवेश किंबा व्यवसाय कारोबार प्रचुर लाभ मिल। जदि आपण शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में अच्छा किंबा आपण दुकान रखिंट किंतु आपण दुकान को कहीं आसी पारना किंबा आपण शेयर मार्केटिंग रहीकि किसी सामान सेल कर पारना आपणकर सबुबले टंका पैसा आपण खर्च होता बहुत सारा झाड़ होते बहुत सारा धान दपड़ काम पड़ूला किंतु आपण भी अपेक्षा रही समस्ते तो केते बढ़िया से करदौरान किंतु मुझे करनी बोली गोटे भल समय जो अपेक्षा रही से अपेक्षार अंत होगाकू जाऊँगी। व्यवसाय बड़ मुनाफा आपण को मिलवाकू जाऊँगी एवं जदि आपण पार्टनरशिप रे करने को चाहूँगी ताहा मध्य यही जो समय 5 जून रु 14 जून भितर पार्टनरशिप रे बिजनेस आरंभ करबा मध्य भल रहिबो। नुआ व्यवसाय आरंभ करबा पई यही समय श्रेष्ठ रहिबो। जदि नुआ करी किछि निज आडू किछि जदि करबा को चाहूँगी ताहले भल रहिबो। कोनोसी प्रभावशाली व्यक्ति सह पार्टनरशिप होई पारे जहाँ भविष्यत पई बहुत लाभदायक हबो एवं ता सह व्यावसायिक कारोबार प्रचुर लाभ मिल। तृतीयटी है प्रेम संबंधी अविवाहित लोकों मन लाखी जीवन साथी मिलवार शुभ खबर मिल। गोटे भल प्रस्ताव आपण खोजुले किंतु ये आपण बह स्थिर हो पार नाला गुरु एवं शुक्रंकर कृपा जो भल जगार आपंकर बह स्थिर हे। जो मैंने प्रेम संपर्क अच्छा से संपर्क को परिवार स्वीकृति मिल पारे परिवार सपोर्ट मिल पारे। जदि आप निजर लवमेट सह जदि बह करने को चाहूँगी घर लोक मान कथा को चाहूँगी से
ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଥା ମାନୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲଭମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ସାରା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଘର ଲୋକେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କଥା ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବେ। କାରଣ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ହିଁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଏଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ କିମ୍ବା ବିବାହ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇପାରେ। ସମାଜରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏକଲା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏକଲା ଫିଲ୍ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆଦର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲୁଥିଲା, ମନ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ନିଜର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେହି ଟେନସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଆସିବ। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ। ଏମିତି ବି ମିଥୁନ ରାଶି ବେଳେ ଦେଖିବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ନେଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ବି ପାର ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ କାହିଁକି ବଦଳୁନି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ନଥାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ହେଲେ ଏହି ସମୟ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୁଧଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଚଢ଼ାଇବେ ବୁଧଦେବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏବଂ ତା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତିଏ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିଜନିତ ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେବ, ମନ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ ବନୁନାହିଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାଟା ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ 3ଟି ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ତେଣୁ ଅଳସୁଆମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୟ ଗଣେଶ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।